Okay, so example 2 here, apa yang kita ada dekat sini adalah a wire has a mass of, so ini mass dia, and length of 2.5, ini length, so ini wire dia lah kan. So this is the length 2.5 meter dan dia ada mass sebanyak 5.3 gram. Okay, a force of 50 Newton can extend it by 2.3 millimeter. So to have an extension of 2.3 millimeter, you require a force of 50 Newton dekat sini. Determine the Young modulus. So dia nak Young modulus Y and also the strain energy stored in the stretch wire. Strain energy adalah U. Given to you the density of the metal wire sebanyak ini. So dia bagi density. So density rho adalah mass over volume dekat sini. Okay. So soalan suruh cari Young modulus. Okay, Young modulus equation dia by definition adalah ratio of the stress to the strain. Kalau kamu tengok kita tak ada stress, kita tak ada strain. Apa yang kita ada dalam soalan adalah mass, extension, original length dia, force dan juga density. Ini ada 5 benda yang diberi dalam soalan. So since you do not have the value for stress and strain, apa kita buat lagi? Kita kembangkan lagi equation ini untuk tengok apa yang lebih sesuai untuk kita guna dekat sini. So your stress is actually force over area and your strain is extension over original length ya. And then kalau kamu rearrange this equation, awak akan dapat FL naught over A dekat sini. Okay, so berdasarkan sini F kita ada dalam soalan. Extension dia bagi untuk 2.3 adalah sebanyak 50 Newton. And then original length pun ada, area yang tak diberi dalam soalan. However, you can deduce your area. Macam mana nak deduce the area? Soalan ada bagi density. Density adalah mass over volume. Okay, density is mass over volume. In the question, memang density dia bagi, mass dia bagi. So awak boleh deduce awak punya volume dekat sini. Apa kaitan volume dengan area? Sebab kita nak area untuk cari yang modulus. Okay, kita nak area untuk cari yang modulus. However, you can relate the information of the volume yang kita akan dapat daripada equation density ini dengan kamu punya area, sebab volume adalah area darab dengan length dekat sini. Okay, volume adalah area darab dengan length. So to get your area, volume bahagi dengan length. Kau boleh dapat area. So area masukkan dekat sini. What I'm going to do is I'm going to start with my density dulu. Saya nak start daripada density saya. So density is mass over volume. So volume becomes mass over density. Mass adalah 5.3 dalam gram. Okay, dalam gram. So awak kena bahagi dengan 1000 untuk dapatkan dengan kg dekat sini. So saya tulis dekat sini teruslah. Aku darab 10 eksponen negatif 3. And then density adalah 2.7 times 10 to the power 3. Okay. Can somebody give me the answer? So dapat jumpa kita tak? Apa nilai volume kamu? Can somebody please? Dapat
1.96 exponent negative 6. Exponent negative 6. Capital Q. Yes. So ini adalah volume kamu. Betul? 1.966 exponent negative 6. Alright. So lepas tu apa kita buat adalah kita nak dapatkan area. Area adalah volume bahagi dengan length. Volume bahagi dengan length. So volume adalah 1.96 times 10 to the power negative 6. Original length dia adalah 2.5 meter. Okay, awak tekan kalkulator, awak akan dapat area pula. Berikan bantuan kamu juga masih. You don't know where did I put my calculator. Kalau dah ada, boleh kena shout out the answer dekat sini. Saya masukkan nilai area yang kamu dapat dekat sini ni. Dalam sini, kau akan dapatlah jawapan kamu untuk Young modulus. Maka settle dekat situ. And then, strain energy adalah U. How do you find U? Apa equation untuk U? 1/2? 1/2? FE. 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 1/2 FE. Ini ke general equation dia? Belas. Dia start daripada ini. And then 1/2 F adalah 50. E adalah 2.3 darab 10 negatif 3. Tekanlah kalkulator, dapatlah jawapan. Sebentar kamu tekan sekejap sana. Okay, betul. Okey, dapat jawapan? Dapat miss. Alright. So, kamu kena tengok bila dia bagi sesuatu informasi, contoh macam density lah dalam kes ni kan, dia bagi density, walaupun density tu tak ada kaitan dengan apa-apa equation. Contoh soalan minta Young modulus. Okay, soalan minta Young modulus dekat sini. Okay, equation untuk Young modulus yang basic stress over strain, kita kembangkan FL0 E A. Tak ada kaitan pun dengan density. Tapi dia bagi dalam soalan density ni. Begitu juga U is equals to 1/2 FE. Tapi dia bagi juga density. Even though they do not have any direct connection, awak cuba fikir, awak cuba kembangkan daripada density apa kita boleh dapat dan apa yang kita boleh kaitkan dengan equation kita. Okay, bila awak tulis equation ni, awak dah nampak apa yang missing adalah area. Area is not given in the question. Okay, daripada density pula ada volume. So apa kaitan volume dengan area? This is how you should relate them lah untuk dapatkan all this relationship between those unknowns dengan what has been given in the question. Sebab tak adalah dia nak bagi saja-saja yang density ni saja nak buang masa, buang tepian dia nak bagi kan. So mesti ada kaitan dekat situ. You should be able to relate. Okay, next adalah example kita tak ada, example soalan tutorial. So, kita akan masuk tutorial soalan 4 dulu. Alright, question 4 here, what you have here is a metal bar that has cross-sectional area of 4
centimeter square and length of 50 centimeter is stretched by a force 1 exponent 4 Newton. So kita ada metal bar dekat sini. Ini metal bar semua. Okay, cross sectional area dia dekat sini adalah sebanyak 4 cm square. And then dia kata length dia adalah 50 cm. Dia kata stretch by a force of 1 times 10 to the power 4 Newton. The elongation of the metal bar is 0.5 exponent negative 2. So bila awak stretch, awak dapat extension dia sebanyak elongation, extension benda yang sama. So E kamu adalah 0.5 exponent negative 2 meter. Determine the Young modulus. Okay, Young modulus Y. Y adalah stress over strain. Okay, berdasarkan soalan apa kamu ada? Ada original length. You have the original length, you have the area, you have the extension, you have the force. Okay, awak tak ada stress, awak tak ada strain. Okay, awak tak ada dua benda ni. Tapi kita tahu stress adalah force over area, strain adalah elongation over original length. Semua keempat-empat term ni dah ada dalam soalan, dia dah bagi. So tinggal awak nak masukkan dan awak nak dapatkan kamu punya Young modulus. Saya rasa isu kamu dekat sini adalah bukan nak dapatkan Young modulus itu. Isu kamu adalah nak convert area kamu. When you cannot convert the area correctly, maka awak takkan dapatlah kamu punya Young modulus. Sebab soalan ni direct. Stress over strain. Awak kembangkan, awak akan dapat FL0 E. Semua ada dalam soalan. Maksudnya isunya adalah to convert the unit force. Dia dah bagi 1 darab 10 eksponen 4. Length adalah 50 cm tukar pergi meter, sentimeter tukar meter, eksponen negatif 2. Okay, elongation 0.5 times 10 to the power negative 2 memang dalam unit meter. And then area 4 cm square. Dia kata 4 cm square. Sentimeter, unit dia adalah negatif 2. Betul tak? Senti. Itu adalah sentimeter. Tapi sekarang kita ada sentimeter yang di square. So what is going to happen is your 4 centimeter square ni, square ni does not only belongs to your meter. Kita squarekan senti juga. So tempat senti ni adalah negatif 2 meter square kan? So dia belongs to senti juga. So kena squarekan dia juga. Alright, so what is going to happen here is your 10 to the power negative 2 becomes 10 to the power negative 4. Sebab dia adalah sentimeter square. Maksudnya senti kamu pun kena ambil square itu. I'm going to repeat myself. Sebab ini adalah minor thing yang boleh menyebabkan awak akan kehilangan markah untuk something very major here. Area kamu 4 centimeter square. Kita nak SI unit. Maksudnya kita nak meter square sahaja sebab unit untuk area meter square. Okay. And then 4 senti kita tahu kena darab dengan 10 kuasa negatif 2. Ini senti. However, sebab kita square, dia square prefix juga. Square ini belongs to kedua-dua. Senti dan juga meter. Kalau soalan dia bagi millimeter square, contoh. Millimeter square. Milli kita tahu 10 kuasa negatif 3, betul tak? However, sebab ada square dekat belakang sini, square ini belongs to both. Untuk milli dan juga meter. Dua-dua kena square. So ini akan square. And then meter square, so it becomes 4 times 10 to the power negative 4. Sebab awak salah convert, I assume that is why you did not get this question lah. Tekan-tekan kalkulator dapatlah jawapan.
should get this answer. Miss. Dapat, Miss. Alright, next adalah question 7. Okay, untuk question 7 ni, what you have here is an object of mass. So ini mass dia. It's suspended from a steel cable of length 50 meter and cross-sectional area of 2 exponent negative 4 meter square. So ini length dia dan ini cross-sectional area, maksudnya area. Determine the extension of the cable when the mass cable system is at rest. Move upward at constant speed, move upwards at constant acceleration. So kita ada 3 cases dekat sini. Dia suruh cari extension. Okay, dia suruh cari extension. So apa yang kita ada dekat sini adalah kita ada cable lah kan. Your cable here has been suspended with an object lah. Dekat cable ni kita gantung object. Okay, cable ni kita lukis lah. Okay, ini kabel kita yang mempunyai length sebanyak 50 meter dan juga area sebanyak 2 darab 10 negatif 4 meter square. Dan kamu gantung an object of mass 6 darab 10 kuasa 3. Okay, dia tanya how much your cable is going to extend when it at rest. Maksud at rest maksudnya tension kamu ini tidak mempunyai sebarang acceleration ataupun sebarang force lain dekat sini. Okay, so at rest sama macam chapter 4 kita belajar at rest summation F must equals to 0. No acceleration. Acceleration is equals to 0. At rest A is equals to 0. Chapter 2 kita dah belajar at rest A is equals to 0. Chapter 4 kita belajar bila at rest total force of a system must equals to 0. So bila objek kamu ini digantungkan pada tali ini, this tali initially mempunyai panjang 50 meter. Okay, bila awak gantung objek dekat bawah sini, bila awak gantung objek, okay, baru dia akan turun ke bawah dan dia akan menyebabkan extension pada tali itu. Selagi tak digantung objek, tali itu panjang dia tetap 50 meter. When you add and weight there, awak gantung sesuatu benda pemberat dekat situ, dia akan menyebabkan tali itu turun ke bawah. Akan ada extension. Okay, so after it has been extended here, your object is still at rest. So the total force here is equals to 0. Apa yang jadi dekat sini adalah, ini objek kita lah, kita fokus pada sini. Okay, which causes the cable to extend. So this cable is going to experience 2 type of force. Okay, it's going to experience 2 type of force, iaitu weight ke bawah, itu pemberat yang kita gantung, dan juga tension ke atas. Okay, when you sum these 2 forces, you're going to get summation force is equals to 0. Okay, extension akan berlaku bila force has been applied. Extension akan berlaku bila force has been applied. Kalau kamu tengok dalam case soalan ini, dia kata, for example, question 4 tadi, this much of elongation occur when you apply this much of force. So, kena ada force being applied in order for an object to elongate. Dekat sini. Dalam kes ini, kita ada 2 jenis force yang berlaku serentak untuk menyebabkan elongation yang kita nak cari ini. The value of the elongation kita nak cari ini. First adalah weight, second adalah tension. Because the tali itself is going to experience tension. And then since you add a mass on the string, this mass is going to add a weight on the string. So dia ada 2 force. Since the system is at rest, these forces should equals to 0. Okay. Summation F is equals to 0. Therefore, kita ada tension ke atas, weight ke bawah is equals to 0. T is equals to weight adalah 0.
the force that contributes to your elongation adalah this tension yang due to the weight lah kan. So T is equals to mg terus. So according to the question, we have mass, kita ada length, kita ada area dan kita ada Young modulus. Okay, Young modulus is equals to stress over strain. Kembangkan lagi F L naught E over A. Kita nak cari elongation. This is our objective, to find the elongation. Okay, sekarang based on this equation here, force kita dekat sini adalah force yang akan menyebabkan this system to remain at rest. Okay, the force that is going to make sure that the system is at rest. Tapi kita tak adalah substitute the total force is equal to 0. Kita bukan nak substitute the total force. Kita nak substitute force yang akan menyebabkan elongation. Cuma selepas dia menyebabkan elongation, dia tidak menyebabkan kita punya system to accelerate. It's not going to cause the system to accelerate. Dia kena at rest. Okay, so force kita sekarang akan jadi tension. Force kita akan jadi tension. Okay, kita akan substitute jenis force yang leads to the elongation itu. Jenis force yang leads to the elongation adalah tension and not T. So nilai Y kita ada 2 times 10 to the power 11. Tension kita adalah mg. Mass of the object dan initial length adalah 50 meter. Elongation yang kita nak cari, extension to E, leave it as a constant, and then area kamu 2, exponent negative 4. Tekan calculator, you will get the value of your elongation for the system to remain at rest. Okay, so untuk kes kedua, masih sama, you still have this tension and the weight juga acting on this system. Tak ada tension dan juga weight juga masih, it's just that now they are not at rest, they are moving with constant speed. Okay, they are moving with constant speed. Apa maksud constant speed? Acceleration equal to 0. Acceleration is equals to 0. So since the acceleration is equals to 0, summation force kita masih kosong. Okay, summation force kita masih kosong. So these two forces are equals to each other. So case kita sama dengan case A tadi tu. This is A, now B. For part B, since the system moves without acceleration, still constant speed, leads to acceleration is equals to 0. Therefore, elongation kita sama dengan elongation daripada soalan A, iaitu 7.36 times 10 to the power negative 2. Tension is still equals to mg for this case. Alright, so next part of the question adalah dia kata moves upward at constant acceleration. Maksudnya your object now, walaupun dia ada tension dan juga weight ke bawah, however the object is moving up. Okay, the object is moving up with acceleration sebanyak 2 meter per second. Relate dengan soalan chapter 4. Dalam chapter 4, kalau ada object attached to the string, ada possibility untuk dia turun ke bawah atau naik ke atas, betul tak? So dalam kes ni dia tengah naik ke atas. Let's say you're pulling it from the other side. Contoh dekat sini, ada pulley, awak letak objek lain ataupun awak tengah tarik tali ni with this force. Okay, kita tak nak fokus dekat objek kedua, kita nak fokus pada objek satu. Okay, where when you pull it in this direction, dia akan ada acceleration ke kanan. The acceleration here leads your string on this part to move up. So dia akan ada acceleration ke atas. Okay, dia akan ada acceleration ke atas sekarang. So your acceleration now is equals to 2 meter per second square.
So in this case, summation F kita tidak akan sama dengan kosong. The summation F according to Newton's law must equals to MA. Therefore, kita akan ada tension tolak dengan weight. These are the total force. The total force is still the same. Tension dan juga weight sahaja. Since they are in the opposite direction, tension ke atas, weight ke bawah, minus them is equals to mass times acceleration. Your acceleration is upwards, positive. So now the extension that your object is going to experience dekat sini, the extension that the object is going to experience dekat sini adalah due to the tension. Extension yang dia akan experience adalah disebabkan oleh force tension. So apa jadi sekarang? Tension kamu adalah mass times acceleration plus weight. mg. W adalah mg. Saya kembangkan sekejap. So it becomes mass acceleration campur dengan weight. Untuk kes pertama dan kedua kamu, tension kamu which is the force that causes the extension is only equals to mg sahaja. Sebab acceleration kosong. Tapi for the third case, since you have an acceleration of 2 meter per second, your tension now is equals to mass multiply with the acceleration plus with mass multiply with the gravity. So ini adalah value of the tension. So sekarang nilai tension itu berubah. Sebab tension itu berubah, maka elongation kita akan berubah juga. How much your object is going to elongate is going to vary. Because macam dalam soalan 4 tadi tu, dia cakap for this much elongation, you need this much of force. Okay, kalau force kamu berubah, maka nilai elongation akan berubah. Okay, kita ada graph. You can remember you have graph of F versus E dekat sini. They are directly proportional. As your force increase, your elongation akan increase as long as they obey the Hooke's law. Okay, dalam limit elasticity. After that, dia tak obey Hooke's law, it's a different case already. Okay, at this particular point, directly proportional. Okay, so dalam question C, your tension changes, maka elongation kita akan berubah. So kita kena carilah apa elongation baru kita. To find the new elongation, kita start balik Y is equals to tension L0 EA. Dekat tempat F, kita substitute tension. Because jenis force yang contribute untuk elongation dekat sini adalah tension. Sebab tadi kamu experience that tension disebabkan ada weight ke bawah. So dia pun elongate. And then kamu pun 2 darab 10 kuasa 11 is your Young modulus. Your tension now becomes mass darab dengan A campur dengan M darab dengan G tu. So I'm going to factorize 6 times 10 to the power 3. Acceleration 2 campur dengan gravity 9.81. And then you multiply with the length 50 meter divide with extension, that is what we are looking for. Area dia atas 2% negative. But tekan calculator, you will get the new elongation. Your new elongation akan lagi besar sikit daripada case tadi sebab tension kamu besar lagi daripada tension di soalan A dan B. Tension di soalan A dan B adalah mg sahaja. So tension di soalan C adalah mg plus mg, lagi besar ni nanti. We're going to get something greater lah. Are we good here? Yes, miss. Good, miss. Ini adalah antara soalan exam lah nanti sebenarnya. Alright, kita akan proceed soalan seterusnya, question 9.
an aluminium wire of length 2.4 meter hangs vertically, with a mass of 1.2 kg at the lower end. Alright, the cross-sectional area of the wire, so length of the wire adalah 2.4 meter dan juga area of the wire adalah 1.8 millimeter square. Calculate the stress and the extension of the wire. Alright. Okay, dekat sini apa kita ada? Kita ada length, kita ada mass, kita ada area, and then dekat bawah ni dia kata given the Young modulus sebanyak this much. So our aluminium wire has a Young modulus of 7 times 10 to the power 10 dekat sini. Okay, so the question asks to find the stress. Stress adalah force over area. Okay, force dekat sini adalah force that this cable is going to experience for every cross-sectional area ini. Okay, the force that has been applied lah yang dia akan rasa dekat sini. Since your wire has been added a mass dekat bawah sini, this mass hanging kan sebab tergantung, so dia akan produce weight ke bawah. Dia akan produce weight ke bawah. So the force that has been experienced by this wire dekat sini adalah weight force. Okay. Kita akan dapat mg. Force kita adalah, jenis force kita sekarang adalah mg because you attach an object of mass 1.2 kg dekat bawah wire itu. Whatever force that this wire is going to experience, stress dia experience disebabkan oleh weight yang tergantung dekat bawah itu, which is mg. Okay, mg over area. Area dia dah bagi dalam soalan. M kamu mass of the object 1.2, g adalah 9.81, bahagi dengan area kamu 1.8. Okay, fokus dekat unit yang dia bagi, dia kata millimeter square. Okay, millimeter square. Macam saya cakap tadi, sekarang square itu belongs to both the meter dan juga milli. So milli kamu adalah 10 kuasa negatif 3, you have to square that sebab ada square. Baru tinggal meter square. Baru jawapan kita area adalah meter square. So 1.2 times 9.81 dapatlah 11.772 bahagi dengan 1.8 times 10 to the power negative 3, darab dengan 2 dapat negatif 6. And then you do your next, awak akan dapatlah jawapan kamu sebanyak 654 times 10. Dan ini adalah kamu punya stress. And then dia minta extension. Soalan nak extension sekarang. Kita nak cari E. Okay, how do you find E dekat sini? Tak ada equation yang kaitkan E dengan Young modulus. Alright, Young modulus is equals to F L0 area darab elongation. Alright, Young modulus ada. Force kita dah tahu, force kita sekarang adalah jenis force yang menyebabkan extension itu adalah weight. Original length ada, area ada, dan kamu punya elongation is what dia ada. Okay, so rearrange your equation. E akan sama dengan F L0 Y. Okay. Dan masukkan semua nilai. F kamu adalah mg sekarang, 1.2 times 9.81. Original length kamu adalah 2.4 meter bahagi dengan yang modulus 7 times 10 to the power 10. Area kamu adalah 1.8 times 10 to the power negative 6. Tekan-tekan calculator, dapatlah elongation kamu. And then finally, strain energy U 1
over to F. F, mg, E dah cari dekat soalan 2 tadi. Bolehlah masukkan E tadi. Maka dapatlah jawapannya. Are we good? Yes, Miss. Yes, Miss. Yes, Miss. Good, Miss. Betul tu? Betul. Yes, Miss. Okay, ada lagi beberapa soalan yang ditanya. Tadi saya tak tick sebab saya tak buat. If we have time, we can look at question 6 and 8 juga. Kamu faham ke yang saya explain pasal soalan-soalan ke atas tu? Faham, Miss. Alright, kalau betul, you are doing good. Kita tengok soalan 6 kejap. A wire X has length 100 cm and diameter 2 mm. So kita ada wire X dekat sini yang mempunyai length 100 cm dan juga diameter sebanyak 2 mm. And then we have another wire Y. Okay, ini Y kita yang mempunyai length 200 cm and diameter of 4 mm. Forces of same magnitude pull both wires and extension of X and Y are 0.1 mm and 0.04 mm respectively. Okay, what is the, determine the ratio of the Young modulus of wire X to wire Y. So, apa dia cakap dekat sini adalah forces of the same magnitude. Maksudnya, you apply the same force for wire X dan juga wire Y. Force yang sama. F on X is equals to F on Y. Alright, F on X sama dengan F on Y dekat sini. Okay. Dan this force gives a different extension to those wire. Untuk wire X, dia extend sebanyak 0.1 mm. Untuk wire Y, dia extend sebanyak 0.04 mm. Kita cari ratio of Young modulus X to Y. So Young modulus, tapi dia minta ratio. So maksudnya ratio of Y X over YY. Okay, this is what we are looking for. And we know Young modulus adalah F N E A. Okay, semua yang kita ada dekat sini kita boleh masukkan untuk dapatkan sebenarnya. Okay, so Y untuk X akan jadi force X, length of X, extension of X, area of X. Begitu juga untuk Y. Fy, Ly, Y, area Y. Area dia tak bagi tapi dia bagi diameter.
from diameter awak boleh cari area. Equation dia adalah area adalah pi r square. Soalan bagi diameter. Okay, diameter dengan radius d over square. So dia akan jadi pi d square over 4. Kenapa over 4? Sebab ada square dekat square. Okay, you're squaring the d and you're squaring the 2 dekat bawah. So dia jadi pi. So this is your area in terms of diameter. So bolehlah masukkan terus dekat sini sebab diberi diameter kepada kita. Okay, question gives us diameter. So saya, awak boleh terus cari nilai ataupun awak boleh cancel apa yang patut dan baru awak masukkan masa. Tak ada masalah. So fx is equals to fy, so saya akan tulis f sahaja. Lx, extension x, area x bahagi dengan f, ly, extension y, area y. So f ni boleh cancel. Okay. Then kita next. Kalau awak rasa ini susah, serabut tak nampak, tak ada masalah. Yang penting awak cari dekat sini. Tapi dekat sini you do not know the value of f. So biar tak ada masalah, kita saja sebagai unknown. However, you know fx is equals to fy equals to f. Jadikan dia satu term f sahaja. Biar dia sebagai f. Okay, L untuk x adalah 100 cm. 100 cm bahagi dengan 100 dapat 1. Betul tak? So tulis 1 terus. Dia punya elongation dekat sini adalah 0.1 exponent negative 3 mm. Ini adalah elongation kamu. So saya tulis 1 darab 10 negative 5. And then area kamu adalah pi d square over 4. So pi d adalah 2 times 10 to the power negative 3. Squarekan dia jadi 5. This is your area. Then you do your max, tekan calculator. So tekanlah, saya gunakan ni, square 4, should get something like this. 3.18 9 F per meter square. Ini awak dapat untuk YX. Buat yang sama untuk YY, awak akan dapat jawapan in terms of F. F ni jangan padam lagi sebab dia masih unknown. Nanti baru awak masukkan dalam YX bahagi dengan YY. Dia akan jadi 3.18 darab 10 kuasa 9 F bahagi dengan entah apa-apa F juga. Then you can cancel the F sebab dua-dua equation kamu akan ada F because you have F here. Dan F ini adalah F yang sama. Okay. Kalau awak rasa susah untuk awak nak cancel macam tadi, awak boleh terus dapatkan dia begini in terms of F untuk both and then masukkan bahagi kat sini. Right, dapatkan jawapan kamu. Are we good? Okay. Duration. Bolehkah kalau saya dari mula dah saya gabung apa yang modulus X tu saya letak dalam bentuk ratio. Maksudnya saya tak kira asing-asing lah, saya letak sekaligus terus. Maksudnya kamu buat yang macam tadi saya tunjuk tu lah kan? Masuk-masuk nilai dekat sini. Ya, Saya kata boleh je, tak ada masalah. ya saya tak kira satu-satu. Boleh je, tak ada masalah. Saya dah cakap tadi boleh juga. Cuma ramai yang akan rasa serabut sebab banyak sangat. Sebab dia YX over YY, awak letak terus F, LX, extension X, area X bahagi dengan F, LY. Boleh, tak ada masalah. Cuma sebab dia banyak sangat bahagi. Dekat sini ada bahagi besar, bahagi lagi. Saya takut kamu confused. So, boleh juga buat macam ini. Tak ada masalah. Buat satu-satu, dapatkan nilai, baru bahagi secara besar-besaran. Okay? Daripada kamu nak buat macam ni. Takut kamu terbuat kesalahan. Tapi if you can do this, awak nampak dengan jelas, tak ada masalah.
sama saja, benda yang sama. Cuma dekat atas awak buat dapatkan jawapan ini asing, awak buat awak dapatkan jawapan ini asing. Asing, lepas tu baru kamu satukan di sini. Benda yang sama. Tak ada masalah. Okay, Miss. Thank you, Alright, Miss. next soalan 8. Soalan 8, you have force F against elongation graph for wire X and wire Y. So kita ada dua jenis wire, X dan juga Y. So kita ada force versus elongation. The wires have the same original length. Maksudnya L of X sama dengan L of Y. Sebab dia kata same original length. And then dia cakap cross-sectional area of 5 mm or same cross-sectional area. So area mereka pun sama. Cuma kali ni dia bagi tahu nilai area itu tadi. Dia kata same length tapi dia tak bagi nilai untuk L tu berapa. So area pula dia cakap area of X sama dengan area of Y which is 5 mm. Perlu negatif 3. Squarekan dia dapat negatif 6. Saya tukar siap-siap From the graph above, calculate the ratio of the Young modulus of wire X and Young modulus of wire Y dekat sini. So sama juga dia nak ratio of X to ratio of Y untuk siapa? Untuk Young modulus. Kita punya equation F LX bahagi dengan extension X area of X F Y L Y extension Y area Y. Alright. Okay. Kalau kamu tengok for this part of the question, apa yang kita ada? Forces and the extension for the respective forces is given in the graph. Okay, macam mana kita nak baca graf ni adalah bila dia bagi F versus elongation dekat sini, dia cakap directly proportional. Okay, directly proportional. As you increase the force, your elongation akan increase. Bila force kamu adalah 100, elongation kamu adalah 0.5. So, bila F sama dengan 100 Newton, awak boleh guna elongation 0.5. Okay, bila force kamu 200 pula, elongation kamu jadi 1. And then as your force increase to 300, your elongation becomes 1.5. So, nilai forces kamu diberi 3 nilai. Nilai elongation for those respective forces is also given. Begitu juga untuk wire Y. Dia kata bila kamu punya force adalah 250, elongation kamu adalah 5. Bila force kamu adalah 500 dekat sini, elongation dia automatically jadi 4 mm and so on. Okay? So the value of your force and the elongation for those respective force can be read from the graph. Awak kena pandai baca. Maksudnya bila 100 dia adalah 0.5. So awak boleh pilih awak nak guna force yang mana. Kalau awak pilih untuk X ni, awak ambil force dia adalah 300, awak kena guna elongation dia 1. Awak tak boleh ambil 300 dengan 0.5. Salah. Okay, so awak decide siap-siap awak nak guna force yang mana satu. Contoh awak kata Fx adalah 200 Newton. Awak kena ambil elongation untuk X adalah 1.0. Kita baca daripada graf. Because when it is 200, the elongation is 1. Okay, and then untuk Y pula, let's say awak nak guna Fy kamu adalah 750 Newton. Tak ada masalah, boleh 750 yang paling atas. Bila 750, elongation kamu jadi 6 mm. So elongation untuk Y akan jadi 6 mm. Choose the right elongation for the respective forces. Okay, dah pilih, dah decide. Sekarang boleh terus masukkan dalam ratio ini. Kalau kamu tengok Lx kamu sama dengan Ly sama dengan L, so saya boleh cancel L ni. Because they are the same value. Begitu juga area dia dekat sini adalah area yang sama. Dia kata 1
wires has same cross sectional area of 5 mm square. Saya pun boleh cancel the area. Okay, saya boleh cancel the area dekat. Dah cancel. Boleh dapatkan fx over elongation x bahagi dengan fy over elongation y tadi. Ia akan jadi fx ey fy ex. Dan awak masukkan nilai yang awak pilih. Fx berapa, ey berapa, fy berapa dan juga ex berapa. Choose your process and the elongation, masukkan, boleh dapat nilai. Okey. Begitu juga kalau awak rasa awak susah nak buat begini, awak boleh buat satu-satu dulu. Cari yx berapa, cari yy berapa, baru masukkan dalam ratio punya calculation. Boleh buat satu-satu, tak ada masalah. Nak cari yx dulu berapa, fx, lx over ex, ax. Dapatkan nilai dia dulu. Begitu juga fy, ly, ey, ay. Dapatkan jawapan dia dulu. Dah dapat, baru buat ratio. Kalau rasa susah, tak ada masalah. Okey, ini satu-satu. Ini terus masukkan semua dalam equation sini, cancel apa yang sama and then masukkan nilai lain. Dekat sini, kita tak akan cancel lagi. Kita akan masukkan saja nilai fx dah masuk, nilai lx tinggalkan sebagai unknown l, ex masukkan, ax masukkan 5 Newton dekat sini, 5 mm tu. Masukkan dekat sini. Itu juga. And then dapat jawapan masuk dekat sini and then baru cancel the common term iaitu L. Perlu ke saya tunjuk untuk part sini jawapan dia macam mana? Kita dapatkan yang ni. Perlu ke? I'm asking. Saya rasa tak perlu kot ni. Apa? Saya rasa tak perlu. Saya dah dapat jawapan. Yang lain? Tak Tak perlu perlu lah. kot ni. Okay, good. Dapat sudah, Miss. Kamu faham lah tu. Okay, ngam. Alright, itu je soalan-soalan yang kamu raise tadi dalam ruangan chat kita tadi.